शीघ्र आगमन करुवा प्रभु जीशु बहुमूल्य नाम समस्त को मोर आंतरिक नमस्कार एवं प्रेज द लॉर्ड। आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलरे थे, खुशी थे, आनंद थे। आउ भलरे अच्छी खुशी अच्छी केवल प्रभुंर दयारु आउर अनुग्रह द्वारा मो भलरे अच्छी। आउ मो परमेश्वर को धन्यवाद दिए आज परमेश्वर वाक्य को आपण मान सम्मुखें आपण मान गहन आने परमेश्वर आज पुनर्बार सुजोग देइछंती। एतिपाई मो परमेश्वर को हृदय सहित धन्यवाद दूची। प्रभु को नाम धन्यवाद गौरव प्रशंसा हो। आसतु सीधा सड़क आज प्रसंग निकट को जीवा। आज प्रसंगर शीर्षक है जाग्रत रहिबा। आज प्रसंग मु प्रकार रखी जाग्रत रहिबा। तो प्रिय ईश्वर को लोक मैंने आज प्रसंग अनुसार परमेश्वर वाक्य अल्प समय आम ध्यान करवा जे आमे को विषय रे जाग्रत रहिबा, को विषय पाई आमे जाग्रत रहिबा। अल्प समय आमे परमेश्वर वाक्य ध्यान करने जावा जो द्वारा आमे जानी परिबा। मु प्रथम वाक्य पढ़ुची मार्क पुस्तक तार 13 पर्वर तार 33 पदरु तार 36 पद जाए आमे ध्यान करने जावा। मु 33 रे मु पढ़ुची तुम्भे माने सावधान होई थाओ, जागी रुह, कारण से समय केबे हेबो ताहा तुम्भे माने जानो नाही। 34 रे मु पढ़ुची ताहा एपरी जेपरी जड़े व्यक्ति अपना गृह त्याग करी विदेश रे प्रवास करुअछंती, आउ से अपना दास मानंकु अधिकार दे प्रत्येकर कार्य निरूपण करिअछंती ओ द्वार पालककु मध्य जागी रहिबाकु आज्ञा देई अछंती। 35 रे पढ़ुची अतएव काले गृहकर्ता हठात आसी तुम्भ मानकु निंद्रित देखंती। 36 रे मु पढ़ुची एथि निमंते जाग्रत थाओ, कारण से संध्या बेले किंबा अधराति रे किंबा कुकुड़ा डाकिबा समय रे किंबा सखाळे केते बेले जे आसीबे ताहा तुम्भे माने जानो नाही। प्रिय प्रभु को लोक माने आपण मान सम्मुखें जो वाक्य पढ़िली केते सुंदर भाव में परमेश्वर वाक्य रे लेखा जाय अछि। परमेश्वर केते बेले को समय को मुहूर्त रे आसीबे आमे जाने नाहु। मो 36 रे मो पुनर्बार आपण मान निमंते पढ़ी दउछि एथि निमंते जाग्रत थाओ, कारण से संध्या बेले किंबा अधराति रे किंबा कुकुड़ा डाकिबा समय रे किंबा सकाळे केते बेले जे आसीबे ताहा तुम्भे माने जानो नाही। प्रिय माने बाइबल रो परमेश्वर केते बेले को समय रे को मुहूर्त रे आसीबे आमे जानि नाहु। बाइबल गोटे कथा कहे जाग्रत रहिबा निमंते। प्रिय ईश्वर को लोक माने, माँ माने, भाई माने, भौणी माने जेते जण मध्य आज एही ऑडियो मेसेज शुणुछंती आपण मानकु मु कहबा पाए चाहे आमे जगत रे बंची रहिथिबा समय रे आमे अनेक थर निजर इच्छा अनुसार आमे जीवन काटिछु। अनेक थर प्रभुंकर दृष्टि रे जहा कि उत्तम विषय नुहे, जहा कि संतोषर विषय नुहे, से प्रकार आमे जीवन काटिछु। मात्र गोटे कथा मु आपण मानकु कहबा पाए चाहे आजर वाक्य द्वारा आउ आमे एबे आउ निजर इच्छा अनुसार जीवन काटिबा नाही। प्रभुंकर दृष्टि रे जहा कि संतोषर विषय नुहे, जहा कि उत्तमर विषय नुहे, से प्रकार जीवन आउ एबे आमे काटिबा नाही। काहेकि ना बाइबल कहे जे परमेश्वर केते बेले को समय रे आसीबे आमे जानि नाहु। बाइबल रे लेखा जाए प्रभु केते बेले आसीबे आमे जानि नाहु। से संध्या बेले आसीबे किंबा अधा राति रे आसीबे किंबा कुकुड़ा डाकिबा समय रे आसीबे किंबा सकाळे आसीबे, केते बेले से आसीबे आमे जानि नाहु। बाइबल हमको प्रकाश करे। किंतु गोटे कथा मु आपण मानकु कहबा पाई चाहे आमे जाग्रत रहिबा। सेति पे आजिर प्रसंगटा मु रखिछि जाग्रत रहिबा। जेते दिन पर्यंत आमे अप्रस्तुत भाव रे अजाग्रत भाव रे आमे जीवन काटिछु, मात्र एबे आओ अजाग्रत भाव रे अप्रस्तुत भाव रे जीवन काटिबार आउ समय नाही। आज समय अछि, आज सुजोग अछि, आमे
ଜାଗ୍ରତର ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତର ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାର ଜୀବନ ଆମେ କାଟିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ପାପରୁ, ମନ୍ଦତାରୁ, ଅଶୁଚିତାରୁ, ଏହି ଜଗତକୁ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜଗତ ପଛରେ ଚାଲିଲୁ, XYZ ସେଠି ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଜଗତ ପଛରେ ଚାଲିବା ନାହିଁ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ମାନିବା। ପରମେଶ୍ୱର କେତେବେଳେ କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିବେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଯେତେବେଳେ ପଳାଇ ଆସିବେ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗଲା ଭଳିଆ ଆମେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ କି? ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଆମର ଅଛି କି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଗଲା ଭଳିଆ ଆମର ଜୀବନ ଅଛି କି? ଆଜି ଆମେ এই ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବା ସମୟରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ମୋର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗଲା ଭଳି ଅଛି କି? ମୋର ଜୀବନ, ମୁଁ ଯେମିତି ଜୀବନ କାଟୁଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗଲା ଭଳିଆ ମୋର ଜୀବନ ଅଛି କି? ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ଜୀବନ କାଟୁଛି କି? ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ବିଷୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଗୁଡ଼େ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାଉ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଥିବ, ଆସନ୍ତା ମାସରେ 15 ତାରିଖରେ କିମ୍ବା 20 ତାରିଖରେ ଡେଟ୍ ଅଛି ବା ଫିକ୍ସ ଅଛି, 20 ତାରିଖରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଆଜିଠୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଥିବୁ। ଡ୍ରେସ୍ ପଟା କିଣିବାରେ, ଚାଉଳ କିଣିବାରେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କିଣିବାରେ ଆମେ ବେଦୀବସ୍ତ ହେଇଯାଇଥାଉ। ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଯାଇଥାଉ। କାହିଁକି? 20 ତାରିଖରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଯିବାର ଅଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ବେଶୀ ଦେଉ, ଆଉ ଏଇ ବିଷୟମାନଙ୍କରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାଉ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନଥାଉ, ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇନଥାଉ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ଯଦି ନ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କିଛି ଉଣା ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ହିଁ ନିଜର କ୍ଷତି ହେବ, ଆମର ହିଁ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଆମର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ରୁହ। ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କହୁଛି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା। ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ମୁଁ ରଖିଛି, ଜାଗ୍ରତ ରହିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ସେ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 13 ପର୍ବର 37ରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ଯେପରି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଆଉ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ଆଗମନ କରିବାର ଅଛି ସେ ଆଗମନ କରିବେ ଓ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆଉ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଗମନ କରିବାର କାହାର ଅଛି? କିଏ ଆଗମନ କରିବେ? ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯାହାର ପଛରେ ଚାଲୁଛୁ, ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯାହାଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆଗମନ କରିବେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଆଗମନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ମହାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆଗମନ କରିବେ, ଆଉ ସେ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ, ବିଳମ୍ବ ସେ କରିବେ, ଏ ପ୍ରକାର କହିକି ଲୋକମାନେ ପାପରେ, ମନ୍ଦତାରେ ଲିପ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କ'ଣ କହେ? ପରମେଶ୍ୱର କେଉଁ ସମୟରେ ଆସିବେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ସେ ଅଧରାତିରେ ଆସିବେ, କିମ୍ବା କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ସମୟରେ ଆସିବେ, କିମ୍ବା ସେ ସକାଳରେ ଆସିବେ, ସେ କେଉଁ ସମୟରେ ଆସିବେ ଆମେ ତାହା ଜାଣିନାହୁଁ। ଆଉ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ କହେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିନାହଁ। ପରମେଶ୍ୱର କେଉଁ ସମୟରେ ଆସିବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିନାହଁ। ବାଇବେଲ ଖୋଲା କଥା କହୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହୁଁ। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା, ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା, ଏହା ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାଉ। ଜଗତର ନିମନ୍ତେ ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ହେଇଯାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଗ୍ରହ ହେଇନଥାଉ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ବାଇବେଲ ଆମକୁ କାହିଁକି କହୁଛି ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ନିମନ୍ତେ?
जदि आम जाग्रत रहिबा नहीं, प्रस्तुत रहिबा नहीं, परमेश्वर अपेक्षा आम रहिबा नहीं, ताहले आमर जीवन ही नष्ट हेबो। एमाने भी नष्ट हो जिबे, एमाने नष्ट हो जिबे। एहीपरि से भाविकी से आम को प्रेम करुथिबारु ताकर वाक्य द्वारा आम लिखि देइछन्ति, आम को जणाई देउछन्ति जे एमाने भी नष्ट न हुअन्तु, एमाने जाग्रत रुहन्तु। मु जेतेबेले पुनर्बार जगत को जीवी, एमान को मु संगरे नेकी आसीबी। यह परमेश्वर इच्छा, ए प्रकार परमेश्वर योजना। आउ केही जणे हेले मध्य भी नष्ट न हुअन्तु, ए प्रकार परमेश्वर इच्छा। प्रिय ईश्वर को लोक माने, परमेश्वर आपण मान को भल पाउथिबारु, आपण मान को प्रेम करुथिबारु, आपण मान को आदर करुथिबारु परमेश्वर ए कथा आज आमान को ताकर वाक्य द्वारा आमान को सह कथबार्ता होउछन्ति। से प्रेम करू नथिले आमान को ए भलिया कथबार्ता करि नथान्ते। सेतिपय आजिर प्रसंगटा मो रखिछि जाग्रत रहिबा। जाग्रत रहिबा, आमे जे कोनोसी जगारे थिले मध्य जाग्रत रहिबा। निज गृह रे थिले जाग्रत रहिबा, निज कार्य रे गले मध्य जाग्रत रहिबा, ऑफिस रे हो, जे कोनोसी जगारे मध्य, कॉलेज रे जीवा समय रे हो, हॉस्टल रे थिबा समय रे मध्य हो, स्कूल रे जीवा समय रे मध्य हो, जे कोनोसी जगारे थिले मध्य आमे प्रस्तुत रहिबा, जाग्रत रहिबा। जो जगारे मध्य थिले मध्य आमे कोन जाग्रत रहिबार अछि, परमेश्वर को अपेक्षा थिबार अछि। प्रिय ईश्वर को लोक माने, ख्रिस्टियान जीवन होउछि जाग्रतर जीवन। ख्रिस्टियान जीवन होउछि गोटे प्रस्तुतर जीवन। ख्रिस्टियान जीवन हेउछि गोटे परमेश्वर अपेक्षार जीवन अटे। जदि आमे आजी अजाग्रत भाव जीवन काटुछु, ताहेले आमे ए वाक्य शुणुथिबा समय जाग्रतर जीवन काटिबार आवश्यकता रही। जदि आमे अप्रस्तुत भाव अजाग्रत भाव जदि आमे आज जीवन काटुछु, ताहेले आज यही वाक्य शुणुथिबा समय आज आमे निष्पत्ति नेबार अछि, आउ परमेश्वर अपेक्षार जीवन काटिबार अछि। परमेश्वर अपेक्षार जीवन आमे काटिबार अछि। प्रिय ईश्वर को लोक माने, आज आमे मन को जीवन काटिबार समय नहीं। आउ परमेश्वर से आगमन करिवे, आउ से आगमन करिवाटा केमती विलंब नाही, विलंब नाही। से विलंब करिबा परमेश्वर रुहंती। से विलंब एथिपाई करूछंती जे अनेक लोक माने परित्राण पाइबार अछि, उद्धार पाइबार अछि, मुक्ति पाइबार अछि। सेथिपाई परमेश्वर विलंब करूछंती, मात्र से विलंब करिबा परमेश्वर नहंती। ताकर अति अल्प समय रही आगमन करिबा पाई। केतेबेले कहू मुहूर्त रे आसीबे, मो कहूथिली से केतेबेले आसीबे, कहू मुहूर्त रे आसीबे, कहू समय रे आसीबे ताहा हमें जानि नाहु। तो सेथिपाई आमे जोटी थिले मध्य परमेश्वर अपेक्षा रे रहिबा। सेथिपाई आजिर प्रसंगटा मो रखिछि जाग्रत रहिबा। आ मो परमेश्वर को धन्यवाद दे आजिर प्रसंग अनुसार परमेश्वर वाक्य रु आपण मानक सह कथबार्ता हेबा पाई परमेश्वर मते सहायता कले। एथिपाई परमेश्वर नाम रे धन्यवाद, गौरव, प्रशंसा हेउ। आ आजिर वाक्य द्वारा आम समस्त को प्रभु आशीर्वाद करंतु। समस्त को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।